Naiiwan ko yung gloves. Ang dami pa tong gloves ko. Bibigay lang ng utol ko nito eh. Kaya wala na ba ako naiwan? Ciao, ciao. Teu abraço encontra paz e alegria. Meu amor, te declaro que minha paixão, um sentimento puro sem explicação, a melodia que embala meu coração, a razão do meu sorriso, a minha inspiração. Com você. Uy guys, bom dia guys. Ngayong araw ay Martes. Hoje no video, terça-feira. Hoje terça-feira. Papunta na kami sa work. Maaga pa. Isipan namin mag-workout muna ng 15 minutes. Bom dia, minha gente. Bom, vou um pouquinho pra academia antes de trabalhar. Deu um pouquinho moduro, né? Antes de anotar essa aqui, vai. Bom dia. Bom dia. Come carne todo dia, mas teu corpo tá colesterol nas alturas, cê já parece um bode. Coração entupido, fritando a própria artéria. Acha que é maromba, mas cê tá na cova, sério. O prato parece um cemitério, só cadáver na mesa. Teu intestino trava e cê jura que tá na beleza. Diz que carne é vida, mas tua vida tá no fim. Desce mais devagar que óleo na cozinha sem fim. Fala que a carne te deixa forte, indestrutível, mas teu fígado já tá em greve, isso é visível. Bacon no café, picanha no jantar. Enquanto tu mastiga, tua saúde vai pro ar. Tua barriga já não aguenta, mas cê insiste. Frango grelhado todo dia, acha que é triste. Tô aqui de boas com tofu no prato, enquanto cê tá trancado, todo inflamado. Come carne todo dia, mas teu corpo tá podre. Colesterol nas alturas, cê já parece um bode. Coração entupido, fritando a própria artéria. Acha que é maromba, mas cê tá na cova, sério. Vive de proteína animal, se acha fortão, mas na real cê só tá cavando teu caixão. Fala que é tradição. E aí? Tá cansadinho, mas já tô morta. Ai, o de 5 é mais pesadinho, mas caiu eu. Tá coçando, tenho culpa. Mas é isso aí, gente. Vamos, falta mais alguns minutinhos pra ficar aqui. Daqui a pouco a gente volta de noite. Nani ka ta? Vitamina K. Nande? Não tô bem, tô com sono ainda. Curitiba, energia? Energia, demônio. Bom. Pra mim, será que é bom? A hora que acabar aqui vai ter que trabalhar. E depois que terminar de trabalhar, a gente vai embora pra casa. Depois 1h da manhã a gente volta, mas eu tô precisando porque eu tô com sono. Yo guys, time check. 7 Sanjugo po. Agora são 7h35. Falta mais um pouquinho. Atonifo, vamos. Gilid ng Nagura. Nagura? Ano Ah, é verdade, é igual. Calor demais, frio é frio demais. Mas o solzinho já tá queimante. Tá mo que homem furo, sonamite. Nanachikyo. E amanhã completa 6. Aí depois vou completar já uma semana. Como passa rápido, né? 15 minutes break time. Bom descanso. Bom descanso. Kyo. Bago aming tropa namin. Pinadila namin ng 20 paddle. Napaypaya. Hindi makatayo. Kiki.
break time namin dito sa Japan. Ito din. Granola. Kore munji mun. Puro fruits. Ang break time namin. Quando a gente ganhar bônus, a gente vai falar pra vocês. E também a gente vai explicar como que funciona isso mais pra frente, tá? Então já se inscreva no canal, curte o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau e um bom descanso. A gente tá aqui, tá um calor dos infernos, mas tudo bem. Mas que só... Hoje é sexta, o último dia e a semana que vem já é folga. E assim... Nagaya sa amin eh. Sim, ai graças a Deus. Amém. Trabaho namin ngayon, last day. Sexta-feria. Oi. Nakasita? Não. Ana Caetá. Nande? Ué, ela cara não, caramba. Ai. Kakain mo. Linguteiro. Nalaglag pa. May darating pa na bisita. Ito, babae. Una. Ito. Manda. Okay ako. Ito ba? Ito siya. Honai. Deve muito honai. Ai, Boleh jero are? Não é. Ulam namin. Letas. Pipino. At tinola. Bukan sa akin. Sa kanya, letas. A few moments later. É aqui onde que eu trabalho, tá, gente? Festival, tudo bem ko bising. Tarde. Maggagayak na kami ngayon kasi half day lang kami mga ka-festival. Lilikpit na kami ng aming mga gamit. Electric fan, upuan, laman ng aming locker, kukunin na namin. Ne, kataskin kyo. Boa tarde, tá? Hoje a gente vai sair daqui, a gente não vai vir mais, tá? Porque... Ai... Por causa do chefe, então a gente vai parar. E minha gente, então aí a gente vai ficar todos aqui e vai embora pra casa. Então até daqui a pouco. Tchau. Meu filho. Yes. Pum pum. Cek Juni di kosong prosesor. Yung guys, uwi na kami. Iko, muko, dyan po dikiro. Dito kami sa likod dadaan. Não, suada, dedinho. Kita na dyan ay. Não, daí eu. Ai, caralho. Takas lang kami guys. Ai, vai, vamos outro filho. Do que para cá? Amo ko. At siya ko. Ciao guys, Kuchi. Yung satcho namin. Usos kasi sinungaling yung satcho namin. 1.6 daw per oras namin. Binigyan kami ng mababang sahod, 2 buwan na. Sinumbong namin sa labor. So, babayaran kami. Pag na kumpleto yung requirements na kailangan ng labor, naipasa namin lahat. Yun, babayaran kami buwan-buwan na walang lapad din mahigit 1 year. Mate.
Wala. Naghihirap na kami. Kami yung foreigner dito sa Japan na naghahakot ang gamit. Lakad lang kami, oh. Brazilian. Kasama ko, Brazilian. Proud to be. Vai, gente, tá. Ai, tá muito pesado aqui. Ele me deixou levar tudo. Que marido, hein? Mas tudo bem. Ai, hoje eu Ate, bukuro. Wasurita. Não. Tutte na eh. Tutte. Naiiwan ko yung gloves. Madami pa tong gloves ko. Kabibigay lang ng utol ko nito eh. Wala na ba ako naiwan? Ciao, ciao. Yun, guys. Paalam sa aming kaisya. Hanap ulit kami ng bago. Nakatagpo kami ng magulang na amo. Nagpapasahod ng ayos. Kaya tinakasan na namin. Time card kami, picture namin lahat. Loob, payslip. Nga pala guys, mga kapiswa, kung kayo naninirahan dito sa Japan o ang visa nyo ay mahaba, huwag nyo itatapon yung mga payslip. Kahit yung dating unang-unang yung trabaho dito sa Japan, yung kontrata, huwag nyo itatapon yan. Magagamit nyo yan. Katulad ngayon namin dito sa Japan, kami nadaya kami sa sahod, magrereklamo kami. Kailangan lahat ng kontra kasi chichikin nila doon kung may makukuha pa kami kontrato. Gumishinai né? Gumishinai. Mai no mai. Mai no mai é. Os outros também. Vocês nunca jogam fora o contrato, porque dá pra vocês receberem, tá, gente? Até o pagamento, aquele MESEI, também. Vocês não jogam o Uririt fora, porque tem como vocês receberem. Então, tipo, guarda tudo, tá bom? Fica aí a dica e um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e já curte o vídeo, já ativa o sininho. E até o próximo vídeo, minha gente linda. Então, fica com Deus. E um beijo pra vocês. Yun guys, kaya nagmamadali kami. Ayaw namin makita kami nila. Si Okasa, yung asawa ng boss namin, pumunta doon sa pwesto namin. Nagpe-press kami. Kinukuha yung kontrata. Pagkabasa daw namin, ibalik daw sa kanya. Paano kami? Sarili namin copy dapat meron kami. Gagawang puta. Hindi namin ibabalik yun. Kontrata namin yun eh. Katibayan namin yun. Ganito yung ganyan. Sahod namin. Yung break time nakalagay. Anong oras. Copy namin yun. Ngayon gagawin namin doon. Dadali namin kagad yung bukas sa labor. Reklamo namin, sabihin tinanggal kami. Humihingi lang ako ng kontrata. Tinanggal kami. Paano pa kaya kung trainee ako, hindi ako makakapalag. Kontrata lang hinihingi ko. Tinanggal kaming dalawa. Sabi niya, hindi daw kuchi, hindi daw tataas yung sahod namin. Ang ganda ng usapan namin nung bago kami pumasok doon. Ito mataas daw yung sahod. Tapos ang starting daw 1.6. Pinasahod kami 2 buwan na. Hindi tumupad sa sahod na usapan namin. Lahat ng bilihin dito nagmahal na. Bigas, itlog. Ano bang mabibili nung binigay niya na sahod na yun monthly? Apato pa. Apartment, mahal-mahal lang apartment eh. Oh. Saan punta ka kung natyaw dito? Doon sa suno. Tacho, agita. Não. Tacho do robô. Mas kaya ko. Iya. Mo ya ne. Ayo. Suno oksa nga ni Hanasta. Kami daqui mudou. Nande? Dati yung dara. Mandou o tesouro Hanasta. Ela falou, lê o papel e depois você volta. Tô estressada já. Mas a gente nunca pode desistir. Então, Deus nos tem no lugar. Ay, kapega. Nakot namin ng aming
safety shoes, upuan ni Amor, domiro aro, hasta dokeiko. Hasta Hamamatsu Bisa no Tokoro. Amanhã a gente vai lá em Hamamatsu, na parte do... pra resolver o visto do meu marido. Aí depois, na sexta, a gente vai resolver coisa do Halawaku. Aí depois disso, a gente vai embora pra casa. Mas na sexta-feira é o dia que a gente vai pro Halawaku, né? Kyumi. Eu não posso falar nada porque eu não sei, nunca recebi. Eu tô shimoshira na daquela hanashi na Hyugai. So guys, update namin kayo kung magkano ang makukuha namin sa Halawaku labor ng Japan. Kasi tinanggal kami sa trabaho. Wala man lang ang rules ng Japan. Isang buwan mag-aabiso sila na ayaw na nila sa'yo. O kaya hindi ka na nila kayang pasahurin. Kasi ganun yung sinabi sa amin ng Pinay, yung taga labor, tinawagan na. Number niya ng Pilipina na labor dito sa Japan, Tagalog ang combo. Pwede kayo din magtanong. Ciao guys. Ciao. Pasok na kami sa aming mansion. Ciao.